예, 시작하도록 하겠습니다. 18강입니다. Pelajaran Today's ke-18, lecture, 가장 위험한 것을 지원한 갈렙. Kaleb yang it is bersukarela Caleb dalam who tugas yang volunteered paling for the berbahaya. most dangerous things. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 15. It's Joshua 14, 6 through 15. 여기서 꼭 여러분 좀 Dari 붙잡아야 sini 될 ada 부분이 sesuatu There's yang something that we must really terpenting hold yang on to. harus kita pegang. 성경에 보면은 하나님 앞에 Kita harus 쓰임받은 melihat 사람들 karakteristik dari 특징을 보면 orang-orang yang dipakai Allah di See the dalam Alkitab. characteristics of the people who were used by God in the Bible. Orang 먼저는 seperti 어떤 사람들이 apakah 있느냐? mereka? What type of people are there? 자신도 Yaitu 살고 mereka yang 자신이 살고 있던 시대와 memulihkan 문화도 dirinya 살렸던 사람. sendiri dan They are the memulihkan people who dunia. had restoration of themselves and restored the world. 자신만 살릴 뿐만 아니라 Tidak 자신이 hanya 살았던 그 시대도 memulihkan 살리고 dirinya sendiri, 문화도 살렸던 tetapi 사람이 mereka Not juga just memulihkan restoring themselves, setiap but they restored zaman. that age and all the places. 대표적으로 본다면 Sebagai contohnya, kita lihat See Yusuf. Joseph. 사실은 창세기 40 Kalau kita lihat di Kejadian pasal 47 di Mesir telah diubahkan. Artinya, 무엇을 말합니까? What does this mean? 문화조차도 바꾸고 bahkan dia mengubah budaya sekalipun. 전도는 문화를 바꾸는 거예요. Penginjilan Evangelism mengubah is budaya. changing that culture. 그다음에 두 번째 부분은 Yang kedua, 자신은 mereka yang 살았지만 bisa 그 시대와 문화는 memulihkan 살리지 dirinya tetapi And mereka tidak secondly, bisa there are people who they memulihkan restore themselves, but they zaman. cannot restore that age. 못하는. Yang 먼저는 pertama 자신도 kan 살리고 bisa 자신이 사는 memulihkan 시대와 dirinya 문화도 살린 사람. dan memulihkan First zaman is the kan. people who restore themselves and restore that age. Yang 두 번째는 kedua, 자신은 mereka bisa 살았지만은 memulihkan 그 시대와 dirinya 문화는 살리지 못한 사람. tetapi But tidak bisa secondly, there are memulihkan people zaman. who restore themselves, but they could not restore the age. 굳이 예를 든다면 노아 같은 사람. And if I give you an Sebagai example, contohnya like Noah, yaitu Nuh. 자신은 살았지만은 그 시대는 완전히 Dia bisa 대피를 menyelamatkan he dirinya saved tetapi himself, but pada that zamannya age itu fell into jatuh ke Nephilim. dalam Nephilim. 그다음에 세 번째로 자신도 실패하고 Yang ketiga, mereka gagal pada dirinya sendiri dan juga gagal menyelamatkan zaman. 바로 Contohnya seperti Lot. Like Lot. 여러분 하나님의 계획은 우리만 승리하는 Kalau 것이 아니에요. kita mempunyai Allah dalam diri kita, bukan hanya kita saja 우리의 yang 승리를 통해서 그 sukses. 시대와 그 문화까지도 바꾸기를 원하십니다. Menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan zaman, itulah yang Tuhan inginkan. I told you last lecture. Saya telah mengatakan di pelajaran sebelumnya, Why did God tell kenapa Abraham Allah to leave menyuruh Chaldea? Abraham meninggalkan tanahnya? 물든 땅이 갈대아우릅니다. Because Karena that tanah place itu was jatuh filled with idols. dalam 사실은 알고 berhala. 보면 그 땅을 살리기 위해서 먼저 떠나야 되는 거예요. Untuk To menyelamatkan save that tanah land, itu, God, dia he has to come harus out of there first. keluar 그 속에 terlebih 있어서는 dahulu. 절대로 갈대아 문화를 이길 수가 없는 것입니다. Because from Kalau there, he tetap cannot berada di win over sana, the culture of tidak Chaldea. bisa 왜 mengalahkan 이스라엘 백성들을 budaya 가데스 berhala. 바네에서 38년 동안에 머무르게 했습니까? Mengapa Allah membuat bangsa Israel berada di Kades Barnea selama 38 tahun? Sebenarnya dalam waktu 1 minggu saja bisa sampai ke tanah Kanaan. Because you can't go into land of Canaan in 1 week. 그런데 이스라엘 백성은 38년 동안 Tetapi Allah 가데스 membuat 바네아에서 bangsa Israel 머무르게 했습니다. menetap di But Kades Barnea God selama has made them 38 stay tahun. inside the Kadesh, that wilderness for 38 years. 여러분 400년 동안 한 번도 가보지 않는 가나안 문화 알도 Karena untuk mengetahui budaya tanah Kanaan yang belum mereka kunjungi sebelumnya, 들어가서 당하지 않도록 하기 위해서. agar mereka tidak kehilangan arah saat mereka berada di Kanaan.
land of Canaan. 그래서 강야 38년 Karena itu selama 38 tahun di Kades Barnea, Allah membuat mereka memahami semuanya 가나안 땅에 들어가서 당하지 않도록 supaya mereka tidak gagal saat mereka pergi ke tanah Kanaan. 왜 이스라엘 백성들이 포로로 끌려갔어요? Kenapa bangsa Israel menjadi tawanan? 바벨론 문화를 넘어서 Karena mereka tidak bisa mengalahkan budaya di Babelonia. The culture of Babylon. 왜 속국이 되었습니까? Kenapa Why mereka were they dijajah? colonized? 로마 문화를 이기지 Karena 못하기 mereka tidak bisa Because they memenangkan could not budaya win over the culture Roma. of Rome. 그래서 하나님은 우리를 통해서 Karena 우리만 살릴 itu 뿐만 아니라 Allah 그리스도와 ingin 문화를 menyelamatkan kita, 살리기를 tetapi 원하십니다. bukan hanya kita saja, termasuk juga zaman di mana kita tinggali ini. 갈렙도 Begitu juga Kaleb, ia menyelamatkan dirinya And dan that's juga even same menyelamatkan for Caleb. He budaya saved dan himself and zamannya. saved the age. 여러분, 우리가 잘 알고 있는 갈렙은 85년 Kita 동안에 lihat Kaleb selama 85 tahun dia berpegang pada perjanjian. 충만함을 누렸던 사람입니다. And you can see that Caleb held on to the covenant and lived for 85 years. 그 시대에 Dia 나라를 menyelamatkan 살렸는데 zamannya. 15절 Mari kita lihat di Saved ayat that yang age, and let's ke-15. look at verse 15. 전쟁이 그쳤더라 말씀하셨습니다. Dikatakan It's the end peperangan of the war terhenti. ceased. 여호수아 4장 15절 Mari kita lihat bersama-sama di Yosua pasal 14 ayat 15. 헤브론의 옛 이름은 기란 야르바. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Now the name Dan of Hebron amanlah was negeri itu Kir- berhenti Kiriath berperang. Arba was the greatest man among them, and you can see at the end is that and the land had rest from war. 사실 갈렙은 자기 자리에서 Kaleb 붙잡고 adalah 기도하는 seseorang yang Caleb was the berpegang person pada who held the perjanjian covenant and dan prayed. berdoa. 그러니까 기다릴 수 있었죠. And that is why Karena he was itu able to dia wait. bisa 우리가 untuk 기다리는 것도 menunggu. 능력인데요. Waiting is actually one of Sebenarnya 응답받지 menunggu pun 못하면 itu 기다리지 membutuhkan our. If usaha. we do not receive answers, we Kalau cannot kita wait. tidak 사실 menerima 갈렙의 jawaban, 보면은 kita tidak bisa menunggu. 모세에 일어난 일들 다 Seperti 아는 kita 사람이에요. ketahui But bahwa you can see Kaleb if you see, orang yang Caleb paling was mengerti known by semua everyone that was pekerjaan with Musa. Moses. 오늘 본문으로 들어가서 우리가 살펴보겠습니다만 Dia mengetahui semuanya tentang Musa dan We'll Yosua. later on talk about it in the passage, but he knew everything about Moses and about Joshua. 가나안 땅을 정탐하고 돌아와서 Kaleb 영적인 menjadi 축복의 salah 복을 satu 한 사람이 orang yang 여호수아와 pergi 갈렙 untuk 아닙니까? mengintai They tanah went as a spy Kanaan dan inside kembali land of lagi Canaan and untuk came back and memberikan gave the laporan. confession of faith. 거기에 Dan 여호수아는 모세의 waktu 뒤를 berlalu, 지도자가 akhirnya 됐어요. Yosua menjadi pemimpin. Later on, Joshua became the leader. 그런데 갈렙은 여전히 언약 Kalau 잡고 kita lihat 기도 Kaleb, 속에서 dia 기다렸던 tetap 사람. menunggu And you can see berperang, Caleb, he berpegang pada still waited and held on to the perjanjian covenant and dan prayed. berdoa. 그리고 기회가 왔을 때에 Ketika kesempatan itu datang, dia And when that chance pergi came to him, dengan he iman. went after it with faith. 그 갈렙으로 말미암아 모든 Karena 전쟁에 전쟁이 Kaleb, 그쳤더라 했어요. tempat itu berhenti Because of berperang. Caleb, the land had rest from war. 이게 단순히 Ini 전쟁이 bukan 그쳤다는 말이 berarti 아니에요. hanya This doesn't sekedar mean the berhenti war just berperang. ceased. 흑암이 꺾여지고 완전히 하나님 나라가 Ini 임한 artinya 사실을 bahwa 말씀하고 있는 kuasa kegelapan telah dihancurkan dan kerajaan Allah telah 그러면은 여러분 berada di sana. 본문을 가서 한번 보십시다. Mari Let's kita look lihat at the ayat passage hari today. ini. 가장 위험한 것을 지원한 Judulnya Kaleb yang bersukarela dalam tugas yang paling berbahaya. 여러분 하나님 앞에 쓰임 받고 Apa 그 menjadi 시대를 살렸던 rahasia 비밀이 sehingga 어디 ia 있었습니까? Where was the dipakai mystery Allah behind dan him menyelamatkan being used by zamannya. God and saving that age? 또 Apa menjadi 오랫동안에 rahasianya? 무너지지 않고 흔들리지 Dia 않고 tidak mundur tetapi 자신에게 bisa 숨겼던 mengalahkan 비밀이 있습니까? And where's the setan dan mystery where he was menyelamatkan not dirinya. hindered and he will overcome himself and saved himself? Mari kita 14 lihat di Yosua 14 ayat 8. Chapter 14 verse 8. 거기 보면 Kalau kita lihat dari ayat ini dikatakan, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Here it says, he followed the Lord my God.
그게 다른 말로 하면 나는 내 Dengan 하나님 kata 여호와께 lain, ini 충성하였다라는 artinya 말로 dia 하죠. benar-benar That means berserah he was, mengikuti holy Allah. and followed the Lord. 이 말은 온전히 주님을 따르는 것을 말하고 있습니다. Ini benar-benar ia hanya mengikuti Allah. 이게 갈렙에게 있어서 하나님께 쓰임 받았던 Inilah yang And this menjadi was the alasan reason that Caleb was used by God. Kaleb dipakai oleh Allah. And that was the Inilah yang mystery menjadi rahasia untuk bisa menyelamatkan zaman to save dan himself. menyelamatkan dirinya, Is fighting yaitu the melakukan spiritual battle. peperangan 나는 내 rohani. 하나님 여호와께 Dikatakan, 충성하였다 했어. aku tetap mengikuti Tuhan Allahku. 우리가 주님을 온전히 따르는 부분들이 Mengikuti Tuhan tidak akan terjadi tanpa peperangan rohani. 현장을 알면 알수록 우리가 주님을 온전히 따른다라는 것은 Mengikuti firman Tuhan di dalam ladang itu sangatlah susah untuk dilakukan. 진짜 현장을 제대로 Kita 알면 주님을 harus 온전히 따라야 benar-benar 되는데 mengikuti Tuhan, tetapi itu sangatlah sulit. Inilah benar-benar yang menjadi rahasia untuk menang. 14절 보세요. Mari kita lihat di ayat ke-14. Dikatakan karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel. 쫓았습니다. It says because he wholly followed the Lord, the God of Israel. 온 마음을 다해 Dikatakan 변함없이 karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. 이게 하나님의 쓰임 받았던 특징이에요. And that was the characteristic Inilah of karakteristik orang yang dipakai oleh Allah 자신이 승리할 수 dan 있는 menjadi rahasia untuk menyelamatkan zaman 그다음에 두 dan 번째로 memenangkan 무엇 atas 때문에 dirinya 자신에게 sendiri. 승리할 수 있었느냐. Yang kedua, apa artinya memenangkan atas dirinya sendiri? 갈렙은 볼 것을 Kaleb menjadi orang yang melihat segala sesuatunya dengan benar. Kalau kita lihat di Bilangan pasal 13, kita akan mengetahui latar belakangnya. 가나안 Dari 땅을 Musa yang mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah itu. from Moses sent off 12 spies to go inside that land. 그러나 그 10명의 정탐꾼에 Tetapi 보고 10 pengintai itu memberikan laporan And apa yang the terlihat 10 secara spies, fisik. Gave a report of the realistic report. 근데 그 Tapi 보고 앞에 karena 이스라엘 laporan 모든 itu 백성이 membuat 무너지게 bangsa 됐어요. Israel lainnya Because of that report, takut. all the Israelites crumbled. Kalau 14장 kita 1절, lihat di 2절 Bilangan 보면은 14 ayat 온 1 백성이 dikatakan If you see, bangsa itu menangis pada all malam hari. Israelites wailed. 그래서 대책을 세웁니다. Nah itu That is why mereka they membuat made, rencana lain 대책을 세우기 위해서 dan 이렇게 mereka 모임을 berkumpul 합니다. bersama-sama And to make untuk another plan, membuat they gathered. rencana 합니다. lain. 지도자를 세워서 우리가 Mereka mengatakan Let's membuat raise another pemimpin yang leader baru and let's dan go back. kembali 근데 pulang. 그런 가운데서 여호수아 Tetapi Yosua dan Kaleb mereka melihat sesuatu hal yang But berbeda. from there, Joshua and Caleb saw another thing, a different thing. 볼 것을 제대로 본 것이죠. Mereka melihat sesuatu 그들의 dengan 보호자는 그들에게 benar. 떠났다. They said, Pemimpin the di leaders tanah of that itu land has mereka left. orang-orang besar. 하나님은 우리와 함께 하신다. And God is Tetapi with us. Allah ada bersama-sama 우리가 dengan 능히 kita. 그 땅을 취한다. Kita akan mengambil alih tanah 모세에게 itu. 약속하신 것이 아니냐. Ini adalah janji yang telah diberikan kepada 하나님 그 Musa. 땅을 우리에게 준 것이다. Allah akan memberikan kepada kita tanah itu. And they are Mereka our bread. hanyalah roti bagi kita. 그것을 제대로 본 사람이 Kaleb melihat segala sesuatunya dengan benar. 그러니까 하나님의 쓰임 Karena 받을 itu 수밖에 없어요. orang-orang seperti ini tidak ada pilihan lain. Mereka yang akan dipakai oleh Allah dan mereka lah yang akan menyelamatkan zaman. Dan ia akan menikmati berkat atas menang atas dirinya sendiri. 세 번째 Yang ketiga, ia menemukan alasan kenapa ia harus tinggal di Mesir selama 85 tahun. He was the person that found the reason of living till age of 85. Mari kita lihat di ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama. Jadi sekarang 이제 sesungguhnya 보소서 Tuhan telah memelihara 여호와께서 이 hidupku 말씀을 seperti 모세에게 yang 이르신 dijanjikannya. 때부터 Kini sudah 이스라엘이 강야에서 45 방한 이 tahun 40 lamanya 년 sejak 동안을
diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. These 45 years since the time that the Lord spoke this word to Moses while Israel walked in the wilderness, and now behold, I am this day 85 years old. 바로 Karena 모세에게 perjanjian 말씀하신 itu 대로 그 말씀을 diberikan 위해서 kepada Musa 나는 dan 오늘까지 생존하고 aku yang akan menggenapinya, maka aku harus The tinggal di covenant that was given sini. to Moses, because I have to fulfill that, I live till this day. 갈렙은 Kaleb 85 mengetahui 살아야 kenapa 될 ia 이유를 harus hidup sampai Caleb knew umur the 85 reason why tahun he had saat to live itu. until the age of 85. 쓰임받을 Ada 수밖에 tiga 없었던 세 가지 alasan. 이유를 말했습니다. And there was the three reasons. 하나님 온전히 쫓아 Dia He hanya wholly mengikuti follow after the Allah. Lord. 그리고 볼 것을 제대로 Dia 보고 dapat melihat segala And he was sesuatunya able dengan to see benar, what was rightful. 그리고 살아야 dan 될 ia menemukan alasan And mengapa he ia found the hidup. reason to live. 그 결과는 Dan 뭡니까? apa And what was konklusinya? the result? 완전한 Dia 승리를 가져왔다. datang dengan penuh kemenangan. He came with the complete victory. Kalau kita 그게 lihat di ayat 여러분 ke-14, 14절에 보면은 tanah Hebron yang 결국은 menjadi 갈렙에게 주어진 pusaka 곳은 Kaleb. 바로 헤브론 땅이 주어졌습니다. And if you see in verse 14, the land that was given to Caleb was the land of Hebron. 헤브론이 어떤 Hebron 땅이에요? itu tanah What kind seperti of land apa? is that? 그리고 또 Dan 거기 kalau 보면은 kita lihat di Yosua pasal 15 ayat 14, 14절 15장 14절에도 dan 보면은 Kaleb menghalau 갈렙이 dari sana 결국은 거기서 아낙의 ketiga 소생 그세 orang 아들 enak, 곧 세세와 yakni 하이만과 Sesa, 달매를 Ahiman, 쫓아내었고 dan 했어요. Talmai, 15절에. anak-anak 15장 enak. 14절에. And if you see in Joshua 15:14, it says, "And Caleb drove out from there the three sons of Anak, Sheshai, and Iman." 먼저 가장 Tanah yang 좋은 terbaik 땅이 yang diberikan 헤브론 kepada 땅. mereka The adalah best land tanah that was given Hebron. to them was the land of Hebron. 그게 Ini 믿음의 tanah 조상 di mana 아브라함, Abraham, Ishak, 야곱 dan Yusuf dimakamkan. 매장된 땅이에요. And that's the land where Abraham, Isaac, and Joseph was buried. 여러분 잘 아시는 막벨라 굴이 헤브론 Kita 땅. lihat orang Kiryat Sefer You can see that sebelumnya yang berada di tanah Hebron. Kiryat Arba was in the land of Hebron. 사실 Berbicara 믿음의 조상들이 tanah 그렇게 di 묻혔고 mana 그것은 오실 Tuhan Yesus 메시아 Kristus 그리스도 akan datang. 오실 땅을 이야기한 거예요. And it's talking about the land that the Lord Jesus Christ will come. 그의 Tempat 자손인 dan di 다윗이 mana 왕국을 akan 세울 menjadi 예루살렘을 말하고 And it's Yerusalem. talking about where they will place their kingdom, Jerusalem. 훗날 그리스도가 이 Dari 갈렙의 sini 가문에서 오게 됩니다. keturunan And from Kaleb here, muncul. the descendants of Caleb comes. 한마디로 개인과 가정과 가문 Dari sini 후대까지 muncul 완벽하게 하나님 축복을 nama-nama 성공자의 인생이 keluarganya 된 사람이 dan 갈렙입니다. segala And it's talking about the keturunannya. family, himself, his family, and his whole household. 그래 가장 중요한 땅, 좋은 땅 헤브론을 갈렙이 Ini 차지했다. adalah And tanah the terbaik land, yang the best diberikan land kepada that is, Kaleb. that was given to Caleb. 그리고 15장 14절에 Kalau 보면 kita lihat di kitab Yosua ini, Kaleb만이 다 Kaleb 쫓아냈어요. mengusir And semua you can orang see yang ada that di Caleb tanah itu. drove out everybody from that 다른 land. 사람들은 그냥 미미하게 전지에 Mereka 불과했어요. diusirnya They were just seperti debu. mere just dust. 기업을 받을 자들 가운데서 적을 Maka 완전히 Kaleb membersihkan 몰아낸 musuh-musuhnya 사람이 갈렙입니다. sampai Caleb bersih. drove out the enemies out clean. 사실 갈렙은 모든 적을 Dikatakan di sini dia 쫓아내고 mengusir 세 semua 명의 tiga 거인 orang besar itu, 그들을 tapi 대항했는데 그들을 Kaleb 다 bisa 물리칩니다. mengalahkannya. And you can see he drove out everybody, and there were three giants, but he overcame them. 그게 14절에 15장 14절에 있는 Kalau kita lihat di Yosua pasal 15 ayat And you can see 14, that yaitu in Joshua ketiga 15:14. 그의 anak 소생 orang 세 아들 enak. 세세 하이만 달메를 Kalau 쫓아냈다. kita 했어요. lihat You can see the tiga descendant anak of orang Anak, enak they ini were, adalah orang-orang giants, besar, but they drove tetapi the three sons ia out. bisa mengusir 여러분, mereka. 여호수아서의 마지막 부분에 보면은 그들이 적을 Kalau 몰아내지 kita lihat di dalam 못했다. kitab Yosua, You can see mereka that they tidak could bisa not drive out mengusir their enemies. bersih semua 그들의 적을 musuh-musuhnya.
몰아내지 못한 karena 것만 ia 나중에 tidak 문제고. bisa Because they could membersihkan not drive semua out their enemies, musuh-musuhnya. they later on faced Seiring trials. bertambahnya waktu itu akan menjadi masalah. 자기 허락한 땅에서 Tetapi 모든 kalau 적들을 kita 완전히 lihat 몰아내고 Kaleb ini, But you can see ia that bisa Caleb drove out menyapu everybody bersih from that semua land. musuhnya. 그리고 Given to them. 14장 15절에 보면 Kalau 전쟁이 kita lihat di 그쳤더라. Yosua pasal And you can see 14 that, ayat 15 from, dikatakan Chapter 14, di tanah verse itu 15, peperangan the berhenti. land had rest from the war. 믿음의 한 Hanya 사람 karena 때문에 satu 그 orang 땅에 yang 전쟁이 memiliki 그쳐지는 iman, 역사가 peperangan 일어났어요. itu Because of bisa that one berhenti. person of faith, the war ceased. 여러분, 우리의 믿음에 고백하는 한 사람의 고백을 통해서 여러분 Biarlah 모든 melalui 현장에 전쟁이 kalian 그쳐지는 satu 역사가 orang yang mempunyai May you have iman, that blessing where through you, peperangan one itu person of bisa faith, the berhenti. wars ceasing. Ini jawaban 정말 yang 중요한 paling 축복된 penting yang 응답들이 diberikan 이 갈렙에게 kepada 이루어진 것입니다. Kaleb. And this very important answers was given to Caleb. 그러면 Kalau 거기에 kita 유인물을 lihat di 보시면 dalam 큰 kertas 인물과 큰 materi 신앙이라는 ini 세 가지를 dikatakan 보면 쉽게 알 수 있다 toko yang 했습니다. besar dan If you see in the lecture orang plans, yang it says, beriman. The big individual and the big believer. 첫 번째로 평상시 Ada 어떻게 tiga 시간을 hal yang 보내고 dapat There are three dilihat things dengan you mudah. can distinguish by them. Just see how they use their time. 이런 큰 인물들은 작은 Para 시간조차도 tokoh yang besar, mereka tidak hanya sekedar membuang waktu mereka begitu saja. 하나님으로 쓰임 받은 사람들은 작은 시간조차도 Dan 그냥 orang-orang yang People who are dipakai used by Tuhan, God, they do not mereka juga tidak use their membiarkan times. waktu itu berlalu wisely. begitu saja. 여러분 말 통역이 되는 건 청직이 하나님의 주인의 것을 맡은 자로서 관리하는 청직이 하나님의 것을 맡은 자로 관리하는 청직이 As the manager of the household. 예, 매니저. Sebagai manajer 근데 di 그 dalam 청직이 rumah, 하나님께로부터 우리는 모든 것을 kita 맡은 diberi 자잖아요. posisi ini We oleh are given Allah. this position from God. 물질도 하나님께로부터 Dan 우리가 segala kebutuhan And materi even diberikan the oleh Allah. material needs is given from God. 하나님의 사람이 Sebagai 물질 관리를 잘해야 돼요. anak Allah, That is why kita we harus must, as bisa the children of mengatur God, segalanya dengan uh, baik, good manage 그리고 시간도 하나님께서 우리에게 맡은 거예요. mengatur manage segala our sesuatu material needs, and seperti yang God has Tuhan even inginkan. entrusted time to us. 시간 내가 시계는 차고 Allah 있지만 telah 시간은 하나님께서 내게 memberikan 맡긴 거예요. 사실은. waktunya God kepada has kita. entrusted time to me. 그러면 적은 시간조차도 Mereka 중요하게 알고 menggunakan 있을 줄 아는 waktunya 사람이 하나님을 있어요. dengan baik And so the dan people menggunakan who use waktunya the little time dengan hal-hal yang for penting, God, mereka seperti and they itulah were yang used by akan God. dipakai oleh Allah. 큰 인물 하나님 쓰임 받는 사람 Kalau kita lihat And if you tokoh-tokoh see yang great besar, individuals, they do mereka not talk tidak rashly terlalu about other banyak people. berbicara dengan orang lain. 판단하고 하지 않아요. They do not, Mereka put tidak one pernah person and memakai with our seseorang standards. dengan 그리고 더더욱 standarnya. 진짜 큰 인물은 Jadi masalahnya 보면 ketika tokoh-tokoh yang besar ini, ketika mereka menghadapi kesulitan, The great mereka individual, akan when they face- jatuh. 손해를 당해 보면 알 수 있어요. when they face crisis and when they are at loss. 자, 그러면 갈렙은 나이가 많아 늙을 때까지 기하게 쓰임 받았습니다. And Caleb was used Kaleb until dipakai they- oleh Tuhan until he was sampai ia grown old. 나이 sampai ia 들어서 큰 tua. 일을 하는 축복을 받았습니다. But after he was ketika aged, ia sudah old of age, he berumur, was greatly blessed. berusia banyak, 당시에 이스라엘에게 ia 있어서는 mendapatkan 없어서는 안 되는 berkat 중요한 yang 인물 중 luar 한 biasa. 사람이 갈렙이었습니다. He was a Dia person adalah that seseorang yang paling must exist in that berpengaruh di land. tanah itu. 어떻게 그런 축복을 누렸습니까? How did he enjoy that Bagaimana ia menikmati 모세의 berkat 시종으로 itu? 여호수아와 함께 Yang 한 pertama, ia 영웅이었습니다. menjadi He was pelayan a Musa. servant of Moses. 출애굽기 12장 1절에 Kalau kita 50절에 lihat 있는 di 말씀처럼 Keluaran 12 ayat 애굽에서 나온 상황을 25, 본 사람이에요. Kaleb And he menjadi was the seseorang person yang who saw melihat them coming out of keluaran Egypt. dari Mesir dengan 출애굽기 benar. 14장 1절에서 13절의 말씀처럼 홍해가 갈라진 Kalau kita 것들을 본 lihat di 사람이 Keluaran 갈렙입니다. And pasal Exodus 14 ayat 1 sampai 14, 17, he was the person that saw Kaleb the Red menjadi Sea split. seseorang yang 그리고 광야길을 melihat 가는 동안에 segala 중요한 pekerjaan 하나님 주신 Allah 것들 만나와 di 메추라기, Mesir. 세절기 이런 것들을 제대로 본 사람이 dan 바로 Kaleb 갈렙입니다. menjadi And he was seseorang the yang person- melihat Caleb was the person who pekerjaan saw Allah saat how God, mereka di padang gurun, guided mereka them in the dibimbing dan wilderness and diberinya gave roti manna mana, and quails and saw the three beasts.
Dan ketika Musa telah meninggal, ia 여호수아를 또 지도자로 melayani pemimpin Yosua dengan And after mempunyai Moses bejana has yang passed, luar biasa. he was able to serve another leader, and he had that great vessel. 저는 단순히 Saya tidak berpikir bahwa Kaleb hanya melayani I Yosua don't just dengan think biasa, that he served Joshua. 여러분 결국은 dan 온전히 ia hanya melihat Allah dan hanya He only mengikuti looked Allah. towards God, and he only followed after God. 그러니까 여호수아를 지도자로 Karena 또 따라갈 itu 수 dia And bisa that is why he can mengikuti follow Yosua after dan Joshua, melayaninya. and serve him. 여러분 나중에 목회하는 현장에서 Saya 우리가 이 berharap 계획 같은 ketika kalian berada di ladang, And I want kalian bisa you mendirikan and atau everybody here membangun orang-orang have the seperti church Kaleb ini 드러내지 dengan 않고 sangat 자기 banyak 주어진 현장에서 언약 붙잡고 기도하며 기다리는 dan 사람. menjadikan mereka sebagai murid-murid dan tanpa melihat diri mereka kembali dan hanya berpegang pada perjanjian 문을 여는 역할을 dan 할 수 있는 menjadi seseorang yang bisa membuka pintu di saat kesulitan. 그게 갈렙이었죠. Sama seperti 두 번째 건 Kaleb. 10명의 불신앙 정탐꾼의 보고로 전 백성이 Dan yang 낙담했을 kedua, 때 믿음으로 tentang 위기를 10 넘긴 orang 신앙이었습니다. pengintai itu, karena mereka tidak percaya dan membuat bangsa Israel menangis. 불신앙은 무서운 Orang yang tidak percaya itu sangat menakutkan. Ini seperti penyakit kanker pada seseorang. 공동 Dan di antara orang-orang pertemuan, orang seperti ini seperti penyakit. large group of meeting, it's like a disease. 10명의 정탐꾼의 보고가 Apa 뭡니까? menjadi laporan 10 orang pengintai ini? From the 10 spies. Ini adalah laporan dari That was seorang yang report of tidak unbelief. 그 percaya. 땅은 거민을 삼키는 땅이다. Dikatakan It said, tanah yang that penuh is dengan the land where it raksasa. swallow up giants. 신장이 장대한 자들이라 했어요. And they were, Mereka they had mempunyai paras yang great besar. heart. 그들은 네피림 후손으로서 Karena mereka keturunan Nephilim, 신장이 너무 크다. makanya mereka itu Because tinggi they besar. were the descendant of the Nephilim, they were Kita very seperti tall. belalang bagi mereka. And we're like grasshoppers to them. 그 불신앙의 보고 앞에 14장 1절에 Kalau kita lihat di pasal 14 ayat 1 dikatakan, mereka mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. They all wailed night and day. 그래서 우리가 Dan mereka mengatakan, ayo kembali ke Mesir. 이게 불신앙의 Ini adalah laporan dari orang yang tidak percaya. 여러분 정말 우리의 신앙생활에 가장 우선 Ketakutan pada musuh itu adalah ketidakpercayaan. The scariest enemy that is out there is unbelief. 자신만 망하는 Ini tidak hanya membuat dia sendiri jatuh, gagal, tetapi membuat orang lain pun sama jatuh. It makes the other people 근데 around them fail. 그 불신앙의 분위기 Tapi dari 속에서 sini, 신앙을 Kaleb 확산시킨 mencoba 사람이 menenteramkan hati mereka. But in the midst of that unbelief, Caleb gave the confession of faith. 민수기 Dan 14장 kalau kita 6절에 lihat di 옷을 bilangan 찢으며 14 ayat 6, 찢는 갈렙에다 dikatakan And you can see in mengoyakkan Numbers where pakaiannya. he tore his clothes. 여기서 옷을 찢는다는 말은 회개한다는 말. Mengoyakkan pakaiannya artinya 그러면서 갈렙이 pertobatan. 보고합니다. And he gives Dan a ia report. memberikan 7절 8절에 laporan. 보면은 Kalau kita lihat di ayat 적과 ke-7 꿀이 dan 흐르는 땅이다 ayat 말했어요. ke-8, And if you see in dikatakan 14, 7, tanah 8, itu it says that land is berlimpah-limpah filled with dengan honey. susu 구절에 dan 말하고 있습니다. madunya. Verse 그들을 9. 두려워하지 말라. Dan di ayat ke-9 dikatakan janganlah They're takut, bread to us. 그들을 sebab 보호자는 mereka akan kita telan habis. 여호와는 우리와 함께 하시는 Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka 그 이야기를 dan menyertai 들을 때 kita. 이스라엘 백성이 치료했어요. Ke bangsa Israel mendengar itu, mereka mengancam akan melontari dengan batu. 그때 Dan 여호와의 kemudian kemuliaan And Allah that's when nampak. the glory of the Lord was shown. 믿음이 이깁니다. Akhirnya imanlah yang membuat mereka menang. 아무리 불신앙이 크고 강한 것 같지만은 믿음이 승리합니다. Kelihatannya It may seem like unbelief might ketidakpercayaan seem bigger, itu but faith sangatlah lebih besar, 어떤 tetapi 환경과 사건들 속에서 iman kita tetap 영원하라도 akan selalu 믿음 menang. 선택하면은
여러분 때문에 모든 Walaupun 현장이 kita 살게 akan 되십니다. menghadapi kesusahan di ladang, tetapi dengan kita memiliki iman seperti ini, segala hal di ladang akan diselesaikan. If we see the world Kalau kita melihat dunia ini dengan cara salah, kita melihat 문제가 너무 커 보입니다. dunia ini sangat besar. problems look big. Masalah di dunia ini sangat The besar. world might seem Hal-hal di dunia ini 그에게 sangat 앞에 우리 besar. 믿음을 잃어버리면 우리 Kalau 스스로가 kita 나는 아무것도 할 kehilangan 수 없는 iman, 존재라는 maka kita akan 메뚜기 terlihat 시작이 seperti but if we belalang. lose hold of our faith, we become like grasshoppers. Tetapi segala otoritas berada di tangan Allah. 하나님 있습니다. But all the authority is inside of God's hand. 그 사실을 Jika 믿고 kita 믿음 mengaku 고백하게 dengan 되면 iman 모든 kita, maka kita akan melihat sesuatu dengan 문제들이 berbeda. 달라지게 돼 있습니다. And when we give the confession of faith, that is when the eyes to see the fields are different. 여러분 가장 위험한 Ini adalah 곳을 Kaleb yang secara sukarela 노장이 dalam 바로 tugas yang berbahaya. And it was Caleb that who volunteered for this very dangerous place. Bahkan di tengah 위기의 kesulitan 땅에서 pun ia bisa 언약을 mengaku. 내놓습니다. And during crisis, he gives a confession. 무슨 말입니까? Apa artinya? What does this mean? Di sini kalau kita lihat di dalam Yosua 14 ayat 6 dan 7 우리가 보고한 것 있지 않느냐. dikatakan, See here, aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. 그리고 자신의 존재 이유를 Dan di Yosua 14 ayat 11 dan 12 inilah yang menjadi alasan kenapa ia hidup. I am Dan at the age of aku 85. berusia 85 tahun hari ini. But from then Nanti till atau saat now, ini it's itu the sama same. saja. 그러면서 Dari sini kita bisa melihat kemuliaan Allah And you can see melalui that glory of Kaleb. God is shown through Caleb. 14장 Di 13절 ayat ke-13 sampai ke-15 dari sini kita melihat berkat yang diberikan You can see kepada Kaleb. Joshua blesses Caleb. 그리고 그 땅을 Kita 차지하고 lihat Yosua memberkati Kaleb 15절에 dan 전쟁이 membuat Kaleb 거친 menduduki 나라 tanah And itu. at verse 15, Dan di ayat the land ke-15 had rest dikatakan before. negeri 여러분, itu 우리 telah 안에 berhenti berperang. 안악 좌손처럼 불신앙을 Walaupun masalah 가져오는 datang 크고 kepada kita 견고한 seperti And there are orang-orang di problems negeri that enak, may come to us like the land of Anak. 우리의 ini 현장에 ada sesuatu yang harus kita lihat tanpa harus cepat untuk There's something mendapatkannya. that we cannot seem to quite get. Dan 그분들이 여러분 kita hanya perlu berpegang pada perjanjian dan menghancurkannya. Crumble that down. 여러분 Yang harus dilakukan yaitu 가나안 땅을 mengalahkan orang-orang dari negeri enak untuk bisa mengambil alih negeri itu. The hillside of Anak is the place where it must fall for them to take the possession of land of Canaan. 가나안 땅 정복을 위해서 Ia 반드시 melihat 해결해야 negeri 될 itu 곳이 negeri 바로 yang 가나안 harus 땅입니다. ditaklukkan, walaupun terdapat orang-orang dari negeri enak. Land of Canaan. 그 땅을 갈렙을 통해서 하나님은 Dari 정복케 sini 하신 kita 사실을 melihat 보게 되었습니다. And you can kita see bisa that through Caleb, menaklukkan God has tanah taken itu possession of that land. melalui 하나님 쓰시는 사람이 Kaleb. 어떤 사람입니까? And what are Orang the people that seperti God apa yang uses? akan dipakai Tuhan? Konklusi, Conclusion. orang yang dipakai Tuhan itu orang seperti apa? Who are the people that God uses? 그 시대에 Orang yang 하나님이 가장 mengetahui 필요한 apa yang 것들을 아는 사람. dikehendaki Allah di It's the setiap people zaman. that, who know what God wants from that age. Dan Kaleb mengetahui ini. Caleb knew this. 두 번째로 사실은 결국은 그 시대 하나님의 Orang-orang yang 계획이 mengetahui apa yang menjadi rencana Allah di setiap zamannya. It is the people that know what God's plan is during that age. Perjanjian Allah adalah 하나님의 rencana 언약이 바로 Allah. 하나님의 계획이죠. God's covenant is God's plan. 먼저는 여러분 우리 인간 Ketika kita 창조 diciptakan, 속에 하나님의 rencana 계획이 Allah 담겨 sudah ada di And dalam when we diri are kita. created, God's plan is inside of us. 하나님의 Ini 계획과 tidak 인간 akan 창조가 terpisahkan. It's not separate things. It's same.
인간 창조 속에 하나님의 계획이 Karena 잘 나타나고 penciptaan 있습니다. manusia pun itu termasuk rencana Creation of Allah. mankind is the same as God's plan. Karena 하나님 ketika 인간을 Allah 지으실 menciptakan 때에 manusia, 하나님의 Allah sudah 모든 menaruh 마음을 다 segala yang 담으신 Ia kehendaki di As dalam when God manusia. created man, God placed all His wishes inside of the mankind. 그게 바로 Karena 우리가 itu kita 임마누엘 bisa 존재로 menikmati 하나님의 berkat 축복을 누리게 Immanuel. 되는 거고요. That is why we are able to enjoy Emmanuel. 그런 말미암아 창세기 1장 28절에 Karena itu kita bisa menikmati berkat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. 하나님 인간을 하나님 형상으로 만드실 때 그 형상 가진 인간에게 하나님의 마음을 다 Manusia 담으셨다. yang tercipta menurut gambar dan rupa Allah, Allah telah menaruh segala rencananya dalam diri mereka. 그런데 결국은 하나님을 Tapi 인간에게 kemudian manusia Later menjadi on, terpisah we oleh see Allah. people are separated from God. 그래서 Dan mereka menjadi tidak percaya dan jatuh dalam That is why dosa. they fall into unbelief and they fall into sin. Dan inilah yang menjadi masalah fundamental manusia. Fundamental problem that is Dan solusi yang diberikan adalah Kejadian 3:15. answer to this is given in Genesis 3:15. Dunia ini telah mengikuti itu. The world is flowing that Allah way. telah membuat sejarah dalam Kejadian 3 ayat 15. making history inside of Genesis 그렇다면 3:15. 저와 여러분이 Dan 어떤 aliran 흐름을 써야 seperti 되는가 apa yang harus Then kita what kind of stream must we ikuti? stand on? 여러분 인간의 Kita 영적 harus 문제 해결되는 melihat 쪽으로 rencana Allah yang telah diberikan kepada kita. And you must see that God's plan is given. 인간이 이해할 수 없는 Tapi 영적 begitu 많은 banyak 문제들이 masalah yang 나오고 datang 있잖아요. kepada There are manusia problems that is secara coming to rohani. mankind spiritually. 그 부분을 Dan 해결하는 Allah 정확한 sedang 복음이 melakukan 전개되는 pekerjaan 정도가 untuk 그 부분을 말할 수 있는 membangkitkan 제자들이라는 쪽으로 penginjilan 하나님께서 dunia God dan is murid. doing His works to raise evangelist movement and the disciples. Ini ada doa yang selalu saya doakan untuk para jemaat, And there is a part where I pray for in our church. supaya para jemaat saya bisa menjadi saksi dan dengan bukti mereka bisa menginjil. I want our church members to be stand as a witness of the evidence they just. Banyak gereja-gereja menginjili, Many churches evangelize, tetapi bukan penginjilan yang benar. but not that kind of evangelism. 전도 하나 했는데 그게 Saya berdoa 모든 것다 supaya 됐다. mereka 이게 bisa 증인들로 menjadi saksi melihat segalanya diberikan kepada mereka saat melakukan penginjilan. Have the witness of everything given to them because of one evangelism. 하나님의 역사가 Dan rencana Allah ada sampai saat ini. 사실 이거 하나 붙잡으면 Dan 다 끝나는 거 아니에요? ketika kita hanya perlu berpegang pada perjanjian, segalanya telah terselesaikan. 그것도 준 게 아니에요. Allah telah memberikan solusi kepada kita. 오직 한 가지. Allah hanya memberikan satu solusi kepada kita. 창세기 3장 15절 여자의 후손이 Ketika 뱀의 keturunan 머리를 perempuan akan menghancurkan kepala ular. Di dalam penginjilan dan misi, Allah telah memberikan segalanya. Evangelism and missions, God gave everything. Apa itu solusi? What is the 이 땅의 문제에 대한 해결입니다. It is the solution to this. Itu solusi untuk dunia ini. 메시아를 약속하셨고요. Allah datang sebagai Mesias, dan di perjanjian baru Allah datang sebagai Kristus. God has come as Christ. 그분이 Allah datang sebagai Immanuel dan sebagai penyelamat. And that God coming in one as Emmanuel is salvation. Allah dan manusia menjadi Immanuel, itulah keselamatan. Mankind and God becoming in Emmanuel is salvation. Karena itu pusat perhatian kita harus tertuju pada karya keselamatan. That is why our centers must be around the work of salvation. Sampai pada akhirnya 하겠습니다. I'll come to the end. 여러분 교회 숨기는 일이 있어서 정말로 갈렙같이 조용하게 언약 붙잡고 기도 속에서 kita harus melayani gereja seperti Kaleb yang berpegang pada perjanjian dan berdoa dan diam-diam melayani. We'll give you that chance. Dan ketika kita berdiam, maka Allah akan memberikan kesempatan. Dan dengan berpegang pada perjanjian dan melakukannya, melalui Kaleb, peperangan bisa terhenti.
And through Caleb, you can see that all wars ceased. 그 시대와 Dan 문화조차도 ia bisa menyelamatkan dunia And he dan even zaman. saved that age and that world. Dan Allah ingin memberikan berkat And ini God wants to kepada give kita. us this blessings. 여러분이 이 Saya 은혜를 memberkati 붙잡고 kalian supaya kalian bisa And I berpegang bless you in the name seperti of ini. Jesus that you may hold on to this. Terima kasih. Thank you.